et chers enseignants. On se réunit aujourd'hui pour la 7e édition de Benidex Talk, activité qui nous permet à chaque fois de sculpter nos compétences de la prise de parole en public. Cette fois-ci, et comme chaque fois, nos conférenciers ont donné tout de même pour nous présenter des sujets qui leur tiennent à cœur et qui étaient l'objet de leurs travaux encadrés et de leurs recherches. À nos conférenciers de prendre la parole. Je vous souhaite une bonne suite. Les plus purs, le sang que je m'étouffe, oh là là, mais vous êtes le responsable de tout cela. Moi, je n'ai rien fait. À cause de vos activités humaines, vous dégradez votre milieu naturel. Et faire tout notre possible pour préserver notre environnement, préserver notre survie et l'avenir de l'humanité. Quand l'homme protège la nature, l'homme se protège lui-même. My name is Miriam Shibli. I'm in the 8th grade. And today I'm going to talk about women's rights in Islam. The topic of women's rights in Islam has a great distortion due partly to a lack of understanding what have came for. We speak here about what Islam teaches. In Quran, the words of Allah and the saints of the Prophet ﷺ, his deed and his confirmation. And here I will state some major points which Islam has talked about. Islam came up with the right of living, as the early Arab used to bury their newborn baby girl. And I am the 4th grade. I'm very interested by ecology. That's why I want to talk about it today and give you some tips so you can reduce your water and energy consumption. The first tip, to take a shower rather than a bath. Because if we take a bath, we use around 66 bottles of water, which is a lot. It's about 100 liters of water. اسمي طه زراد من السنة السادسة ابتدائي. اليوم سنتكلم عن موضوع فن إدارة الوقت. ثالثاً، الاتصالات الهاتفية غير مفيدة. رابعاً، الزيارات المفاجئة من الفارغين. خامساً، بدء العمل بصورة ارتجالية دون تخطيط ولا تفكير. في السادس من نوفمبر من سنة 1975 ميلادية تحرك الجموع المتطوعين البالغة عددهم نحو 350 ألفا من مدينة الطرفاية باتجاه الصحراء السليبة. كانت المسيرة شاقة لكن من سنة 1975 أعلن المغفور له حسن الثاني طيب الله ثأره عن تنظيم أكبر مسيرة سلمية في التاريخ ومكنت من تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة. L'amitié est une des belles réalités de la vie. Que serait la vie humaine s'il n'était pas possible de se lier d'amitié? L'amitié a un rôle important dans notre société. Elle forme un lien fort entre nous. L'amitié est une harmonie entre les personnes qui ont les mêmes besoins. La relation d'amitié est aujourd'hui généralement définie comme une sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes. Les caractéristiques spécifiques en société dans tous les domaines sociaux, religieux, moraux, artistiques, politiques, intellectuels, techniques et scientifiques. Les composants de la civilisation sont transmises de génération en génération par l'éducation. La culture arabe a une influence considérable sur la civilisation européenne. Et enfin, la Terre n'arrête pas de tourner et le monde n'arrête pas d'évoluer. Merci pour votre attention.
الدولية تشتغل عليه الكثير من المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، فإن التعليم عنصر فاعل في رقي الأمم وعامل أساسي في التقدم السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، وهو أيضا شرط من شروط المواجهة الحضارية مع تحديات الحاضر والمستقبل. وتعد مسألة تمدرس الفتاة القروية إشكالية عالمية تستدعي تناولا عميقا ومعالجة خاصة. وبالنسبة للمغرب يمكن تشخيص بعض مظاهر واقع تعليم الفتيات في الوسط القروي. Aujourd'hui, le système éducatif public a été établi au Japon il y a plus d'un siècle et son existence est plus ancienne que dans la plupart des autres pays du monde. Apprendre a toujours été considéré comme une vertu. Aujourd'hui, 99% des étudiants sont éduqués dans une école publique, même au niveau du lycée. Seulement 30% sont inscrits dans une école privée. Chaque enfant japonais doit suivre les cours de 6 à 15 ans. Néanmoins, de nombreux élèves restent à l'école plus longtemps. Certains entrent à la maternelle à 3 ou 4 ans. Against child labor, there are many things that we can do. First, we should make education accessible. Second, poor families should be given knowledge about family, planning to avoid having many kids. Last but not least, citizens should respect child labor laws. To conclude, let's all take some steps and say no to child labor so we can bring many smiles to many faces and make this world a beautiful place for a child to live in. Thank you for attention. شكرا لكم آملين أن تكون فقرات بينيدكس قد نالت استحسانكم وراقت أذواقكم. نأمل أن نعيد مثلها مرات عديدة في أزمنة مديدة، فنسعد بوجودكم. نلتقي ثم نرتقي مع أساتذتنا في مدارج العلم. طبتم وطاب ذكركم. نشكركم ونقدم لكم باقات من الورد والود. وصلني سلام رياض الأندلس، منهاج مبني على خيرة الأسس، الناس والعلام والأخلاق العالية، بيبان مفتوحة وصورها عالية. وصلني سلام رياض الأندلس، الكتب في قلوبنا ديما حدانا، بالتكنولوجيا نعيش زماننا، نرويه والشجر وعروق الدالية، فوق راسنا بلادنا علينا غالية.